ngol man dun na ko rek no no en ga san do ngaji sa beta yo mbalen comme nga akuntule nu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaje ko network ko nyine mam bete a science a jibe ni atal kam moy a sene atal sa fo nyen moy la be sene are kadu ko folo nyi man sene a fo nga nyim fa nga mala ko yino sal kam moy la ka sene aba okay الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يؤتي من شكر والمزيد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والفعال لما يريد واشهد ان محمد عبده ورسوله المبعوث رحمه للعبيد وعلى اله واصحابه الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون وبعد بألتن دون أتن دو كلام بسلا كيلا صلى الله عليه وسلم أتي أنا لبندن كل ممي بي أنا لسايب والذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون منو تترك كيدي تونيا كان وتونيا كان نتترك لا كيدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يو mbani wal ka taryandi komin be min foka yayi walladhina amanu in jaakum fasiqun binabayin fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbi wala ma fa'altum nadimi komin daltaw ala wato wati nyamin kana pejo to jay skatal jarren nabe dar salam lem jami'a tawiyya al-islamiyya mon mi alon ko ika kuwalla dino ka man soto ika kuwalla dina dunkel ka man soto ika rasunno kella suto nin tilola bundanin karo bella fokumol nin kebarol nin kokuto itol yaminno sembola karola kawoke so barni e min du nyoto doron mi alon ko aseke awamo la fili kuoti aseke mo la sonno me jakasi kuolti ase problème o samana society kono e asatina mol se du nyola bara atra wol ma woku keso soto okina ke fitnoti mol tema nkanaja watu doron pour woku e koy mobe salon ko mune be tonya kan mune manta tonya kan jumalle be tonya kan jumalle manta tonya kan jumalle kumo fo inata dalilo fani jumalle kumo fo atra o muito la nidia kuolti anito la fi kuol anila jekinna kol anila ngamira kol itol lafta min do lafta woleke okay so binna kajabe kala minti wole be kala rawdatul makhazi kardol beje mini alon ko ibuka to foku ika rawdatul majalis ito mo rawdatul makhazi lati wa rawdatul makhazi ni wala la president wa diamuta ila president min diamuta binala audiol pilela kuol min la subi islamic council kan janga wol koyndi je wala bentol nitol tema koyndro la karol nin kibaro nata mi alon ko ase misin mo le temo tinya ase misin mo le hakilo tinya ase misin mo le society le tinya ase misin mo le dundi nyola ase kem mo nyo mo le jaw nyo le al kumo ni satna mo le nyo jawya ayatra mo la fu mi alon ko ate mari mu solu kolti ate man la fi mustamani kairo la ate man la fi kairo la mol tema man la fi kambe wala mol tema birin society tema fo dino la karola so ni mo le keta wo mo le keta woti amari nata o kumo fo dron fonse o kumo nyi murundi so bi nyanda minna kumo murundi la tasfiyat la hisabat nkale ko woten na ko kono mbuka na kabula mo ko no madron pour ka fo ka mari be tenne wala tatatenne wala duntate hani ay min fo dino kono tonyalen fo tonyanden ban ay min la dina mol kan tonyalen fo tonyanden ban ay min la sunno kan tonyalen fo tonyanden ban wo mu wajibo leti ntol fanan kan pour ka wo koyndi wato wati ni wato sorta ko nyina so nyim pejo be lori wala kamma anim peji tanol min be loren e ka sunno fasa comme ibn Uthaymin fon ka fo nyami zahimu ahlul bid'a fil internet nyim bid'a mol ni tanol alin nyapi kan internet ol ni blalto puru ika wolle ket blalti ka awamul filindi je ka fo e kol be nyamen atraw amantra wo nyama barike filindi wala modol lebi je itoje wolle kon kawol susundi wol kan mbadi wol bari bi kaja abe diala bake munana abe diala mole diamuta jang wole mu rawdatul makhazi la presidente rawdatul makhazi la president ay audio le bondi wo audio do akabe mansara kumandi ka o mafan كيف هذا go no problem okay problem day all right so I kan wala la sub islamic council kan
atemu rawdatul makhazi wal makhazi wal makhazi walla la president so rawdatul makhazi ni itoni siyata dol zafu rawdatul fitna rawdatul nifaq rawda ila akhirih bari to min sahayate kunna rawdatul makhazi rawdatul inqilab wa rawdat kayf ila akhirih so ila president wala wulta somanda ay audio bondi bari min kam balafa bake ko nyim fon kono president min fon diamuta ate wulunyo adoko wobe president yalo rawdatul majalis mi yalon ka tata sanji tan wala keda Sheikh Banno Drameti mfama an kanunte na alfa nga kanu bake ke banye rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a alma alayam fa bake ay mol karandi abe dina do ko damalla Gambia banko kan tumomi na wato mi atata karanla ay chance min soro mo jamali a chance soto i borta itata tuwa bankol kaye karan tuje inata tuwa udu isita jambiri batata seita e ko to lafta kala lonnal leti e to lafta kala seko leti e to lafta majlisol le marala e to lafta Gambia la subistami council le marala bari Sheikh Banno Dramé rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a alma alayam fa bake ay karan ke Egypt bida bodo tata Libya fa seitana Gambia ay karam mole lo aka molle karandi sanji talula siebe ke dina do ko da malti alfani alma alayam fo kay ala kabro no la wala kra Sheikh Banno Dramé wo Sheikh Banno Dramé abe president yala rawdato ya tonni fon supi islamic council ay sanji tankeje abe do ko la wod lañinto mo kendo be sede ata ko Sheikh Banno Dramé ay minkeje wala nyanta kila aya ke kule aya tu kule alhamdulillah alma ala jo ala barolla ay kata ko min fon ke wodlato hani mol ma min fon lo nimbota sub islamic council la karola Sheikh Banno Dramé ay karamo la soro birikama ko malto yalo nyami wo karamo way mo wuri wulol le fintindi mo wuri wulol le jita wolto dol dara karon la saudia dol keta almamolti dol be mol tankandi kan alqur'an la tahfiz wolto hani bimbe ni tembo minto wo joñi kafuta ke banyina abe damin sainten kabro kono almala ala kabro norala walle molti min an kon kafo rijalun sadaqu ma ahdullah alaihim yalla hido timmande wallahi alazim birin ila society la karola biri la kabilo la karola biri la manto la karola biri la banko la karola min kira Sheikh Banno Dramé Sheikh Banno Dramé walle mu neema salaf mo kendolti kake yakar langolti mo kendol ya khalafol yamintu ko majantol pour inseke kenya darsoti kuwa betiata kende ala karola dino la karola mo yala karola ke banin so be fa kunna itba tariqatahum wa'rif haqiqatahum waqra wathiqatahum bil hubb ya rajul walla molti nkanin ke min foten Sheikh Banno Dramé ngalon ne ko sunniye mate salafiyol mate asariyol mate ay woddo kula ke ay woddo kula tu banko kan ay wallahi dole timmandi mo kendo bebe lari wala fomol mi yalon ko imam manta be on soto dino la karola ya dino muta be wafirta de sila yuba o ishtara itol ka wafile walle ka ke tatile itolle tamu ka wafi mole min diate tolle itolle min fo dino kon wala ka keje ya min miraje wala ka keje lafta min keje wala ka keje so nin abo nyama dron mi yalon ko diamuta ko nyinna so mi yalon ko mbinala audio pilela minala diamo murun la kan wo munyin Sheikh Banno Dramé min botala kumo fo kan wala in humul qawmu in qalu asabu wa in du ajabu wa in watatabu wa ajsalu wala yastati'u al-fa'iluna fi'alahum walau hawalu fi an-naibati wa ajmalu wala Sheikh Banno Dramé wolti هم أهل الإتباع لا إبداع وأهل الرواية والسماع والألفة والاجتماع شهدوا التنزيل وعرفوا التعويل قولهم شديد وفيلهم حميد اعترفوا بالدليل وتركوا القيل والقال فهم صفة كل جيل وخلاصة كل قبيلة سيبنوا مولتي so nga nyimmin be foten kamin fo nyim molla koto nga min be foten hasbu tazkiyat malkul alam jamaan Allah bihim fi yawm al-ma'ad alama ala entol nate be kafu ala dibon koto wolun wala na karmo manyin talani Sheikh Banno Dramé ala do ko man do sub islamic council la nga fo nyami Sheikh Banno Dramé ala do ko man dan hanala karamo fo to nga fo nyami bara ala do ko ay manto bele beng ay Gambia bele beng ay Gambia la society bele beng tumomi na nyinke ba murtana banko kan ako nga mol min tun koma
fo ngata nga wol karandi nga mol min tun koma fo ngata nga dino foye nga mol min tun koma fo ngata nga daji ko foye nga mol min tun koma fo ngata nge karandi nyin dino la nge karandi aqida la nge karandi tawhido la wala tana se banno drame amala mol la hido jamfa wala alfal min ya bula karam la alma alay yamfake wa taala alfanam be se banno drame wala tana birata da Egypt a karanta Egypt mol be alon ka karawno aburja tata Libya mol be alon ka karawno a setana Gambia mol be alon ka karawno birana tanan ay muneke ay karamole lo aka mol karandi birin suwo kono lem fo arab school oto mo kendo be sediata banko kan kaje ko alfa ala o karamoto mol jita jele be almami ala o karamoto mol jita jele be tahfizol to alquranol tankay be mol tankan ni alquranol ala o karamoto mol jita jele imuddu ato lete bi e ka mol kawandi wo alfa be barajo soto ka wo bela fenten dron fo ay min ke ku kendo mi alon ko se banno drame ay woleto akoma so ngani keba min nakumo foten nani alfa nani mo kendo nani wasurango nani hadith wala haraj isani befo se banno drame la poto wo koto ma akoto ma mimu rawdatul majalis la presidenti wala lota adoko e doku ke damin ay la hido timmandi ay daji ko timmandi ay dino timmandi ako society e ko laftale ngat karang laftale nga tiling laftale nga bula tawhido noma laftale nga ala damma batu malla fi society e dunyola wala keta se banni wala lahidoti ay wala timmande bari min nata jakal bake akoto ma wala nata lo ako atlam rawdatul majalis atanam wala presidenti amuradatul makhazi wal makhazi in saha ta'bir ninkum obetiata wala muita rawdatul makhazi ay kumol le fo biso manda audiol to min keta baba drameti wo audiol mbe samala na nye pile nga kuol ko indi hana kangol fango milla su islami kansul kan tala fana min tade kangol milla kan kawol be ko indi ke landi kenla asa mol mi alon ko kawol la hakilol yus walle ka tulu walle hakilola walle tolbe mo ba kuol to tolbe wara kuol to tolbe kunda kuol leto tolbe nyin gama kuol leto comme albina mo la fon le diamo la nyami tolbe nyin kaburu batu kuol leto tolbe nyin siare batu kuol leto nko ntol ka furel nka daniro kala pour furel ye yam pour ala yam fo ke furel ye bari soufiel ka furel dan le pour furel ye makoy wol min fon be banko kono pour wol ye tol makoy so Allah subhanahu wa ta'ala kamen fo kila walaw sami'u almustajabu lakum hani ayataral ka kumandro min fon kila yal moy ital dankuno la wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbiuka bimithli khabir so se bado drame min ngala kumo foten e afam atondi fon akotoma wole mu baba drameti wala rawdatul makhazi la president ay kuma jamal lefo ikafo mi samak laban tamr hindi ay wollefo so wa samak laban tamr hindi lafta ka wole bom moli e nyota mbala audio pilila audio nyintata fo audio lulu mekeli wakilem pilila le ay kumol min foje sub islamic council ma wala mansala karola wol nyanta min tala sub islamic council to minu yalon ko iman sabati iman sahaya o kumol boytale ngo kumol murundi kaje ko nyin kumol min forete wol man sabati wolte kairo sambara na banko kan wol man sahaya so mbo sambara na nyaadi le dalilo kono puru mol mi yalon ko asa ika wolle nene ka wolle filindi bawo nyul lafta fitno le boyn la banko kan kila sallallahu alaihi wasallam ko nyaton kayan tol buka di mola mi ya nyininka wala na sufi ila ko kan jakal katu ila baro be mutana khudolde ni ta koy mu misil moleti ite ka place o nyini nduite koy kabula kila min noma alkal fan kumandi kila kanomi alkafo katu in kuntum tu'ibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah kila kano wo mu kila la sunno no molti so kevan kumandi kula nin kake mangiliya no kevan kumandi fenwala anin kake walla animu wot yani wal mankiliya o ka koy baro la karol ha bar kevan kumanda la so ne adal de son sen tulolo rawdatul makhazi wal makhazi ila raiso ila nyaton ko ala diamola nen ala diamola mo en pareta mbotan na alfami na kumo fo kan nyimu akoto malti okay bari wallahi atondi fango kendio imam ahmed kamin fo shatana bainal yazidain fil wara ha nyi yazid fulol ako yazid fulol temo jam fata nyola ako hammadain fanam temol jam fata nyola ha munana ko hammadain temol jam fata nyola kada hammado bije o sunna molti hammada do bije
womu jamiol ti ashariyole mate afwan yazid do be je no be mu'tazila le kono yazid do be je wobe sunna mo le kono wala na imam ahmed bira kanyi wasno sammana ako shattana bainal yazidain bari ni yazid fulol temo jam fata bari ni ahmad fulol temo jam fata mune wol temo jam fandi bari safo ko nyin doko ni nyin koto temo jam fata se bandunga kata ko minke gambia banko kan wo betula jelen dun nengol betula 50 na tulol betula moy na nyal betula baro nyin jela ila yali sallallahu arda man alaiha ha wallahi nyin se bannu drame ay kato minke gambia banko kan nyali nyase tuwa kan tulol setula am moy la dal setula fola ila yali sallallahu arda man alaiha fu janne lumin ala be banko kola ni min bakan wallahi ken ni wonyin ashamsu haqqun wal uyunu nawadhirun الحق شمس إكمن فتونيا متلولد والعيون نواظر ولا يخفى إلا على الأميان وبك فيلم ولا فوفين كنتل دما كفيل ولا بركبانين والله تاتل برابي بالورين هانساين كومي لونا الكتر نيمين أني لونا لكم فنيمين كاتو الجاهلون فموتا قبل موتهم جاهلون والفاتة جني كفا والعالمون وإماتوا فأحياه لونا الهني والفاتة إكاتو بالورين درون سوكولا فابيس أقل البري أكو ستفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت ووزنه كما نزافوكو سيبانيو أبنتول كونولي كالا كوكين دولفو أبن كونولي كاكران على سبارولا أبن كونولي كاكران على تلينولا أبن كونولي كاكران على سبارونا على أزمونا على كراندرونا على وكيلولا كباني يمين بيكي حدث ولا حرج إسو فولي إتو كواني مبانولا تاين أبو نياما درون komi nga fatam fanso min fo yazidain ol tema ni yazid ibn amam ni yazid do ani atondi fo nyim amad flol ni amad do nga wofo nyamin dron komi niaje nga wofo bar satana nyim fanyi nyin kotoni ni doko tema wol temo jam fata nyola bake so rawlatul majalis aw rawlatul makhazi en sahat tabir komi ka fo mole rawlatul makhazi na mi manke majalis ti ila president mi yalon ko kafolem itol fa le nyo kafu nyo kan iko ntol laftamina in na kango ilo banko kan laftamina woye tama na warol woliya tuje na woli buya woye tuje na mobaya woye tuje na gamol ni na karan woliya tuje pour ka moli forcer to joyandi to la kango kam forcer pour ka mol forcer to joyandi ito la kango kam forcer ilafta feromi nani rawdatul makhazi so wakamala gambia mo kendo be gambia hakilma be gambia dina kanula be yaje ko ñunul mo molleti imam fen samana dron foka mol kumandi kate tol fon batol le kan ka mol kumandi pour kata jo yale tolle ka mol kumandi pour kata ka fo itole ko bi ka fo mole dino ben tolle bulu ndollem kalifol ni woliyeltin ka tilen kata makalen kanale ndolle alfalti ndolle ka alaje ka kilaje ndollem ila akhiri so ni wo ko bo nyama dron sain ba drame nying rawratul makhazi wal makhazi ila president nying nsala audio play ha ninga audio play alselamu ala kumola nsina ala kumol muruni dalilola tumando say adama dungol fanan mi adna ale nimbiangol fatam badin jibelal e ke la moy ni hakilo lela mi adna ale entol nimbiangol fata hakilo so hakilo nyanta ka yus bakele mol mi alon ko ibe kumbola alkiyama ni be jahannamo kono e buka afoko moyro damay ka dawolade qalu law kunna nasma'u nin ayatran ka moy aw naqil na moyro ko la nga hakilo yus nyimmi mona da fo voto nyalen foto nyandem ba ite fana nyanta ka ko do fenkel ka be nyin to nyalen ba foto nyanten ani munat na nyin akanyin kumo fo sai wala ka hakilo nafa ولا قالوا لو كنا نسمع ومن كان ناترن كمو أو ناقل ولا كهكل مايا ها يهكل ولا كم ما يجري ما كنا في أصحاب السائر تنون تكلا سائر دونكيل سائر سنتولو رولة المخازي لا president ولا كمولا على على ما يبغى فلا أودي following follow Alhaji al-Ustaz Muhammad Lamin Yafa al follow la kumo moy ay kumol ben fo wo sahata bakele
kombe tama kan na banko kan bi molka menu ko ka diam dino tole la itol fan no dino tinyalalti bawo ya tarle muslimol be kili yarin na dino to ani na barol to gambia banko kan imantara fitina kono imantara fitina wulindilana kono itol lennata wodino iko iba tinyara ya tinya ila kuma kawon la ani ila barol la ibulata alifal la men wolu mumolu wolle dino sambala nyin gambia kono jang yowru kafir yandi yeke jahilo yeke bidam molti bulata alifal la men fana yalon ko be baluri bulata na dino tamandi nyala ngamenta na alfal bulu wal fana yata awa kilala sunnolto anin alqur'ano taran siro wal fana ya wal fal fana yata wala to fafta dan tolma adun wal fana betama kan inata yokuru beken kunna bidamoti ya ken kunna jahiliyati woto ni aketa wonyama alifalu menu be banko kan o temboto alifalu menu isilante ko silan wade kule ka walinna nimman kunto anyato amunta kon na dino fon haninna generation mon bina na wudu fon menu man na follow ibe wudu la filo le kono woto alinga mama yerawdal majal siya londi wakata misin mole bundati yakite taran silati kaitandi nyanda tala minna wolo mu alifali e men sambana nyindi noto yaitandi na nyame silang nyanta bulala wole noma nsi woitandi molla men be kerim bi ani men fanam binala generation ul konoda ko nyunu ka kumo min fo kumo le ketul fo kadu kumo fanam fulalti ye min fo e kawo marale bar kumo mi ye fo amunta ko wala ke filindi kadu ko e bikatara e fambul adun nyun men ka diamu ten men ya lon ko al-ustaz Muhammad Lamin ya fanyamin iturmu nala labaon le kabo arabu do karawala adu arabu do la jama farante de Saudi Arabia lom ini nyemiran ko bina batana walato ituriya tarre mo polulta da arabu do karawala wol manke bi ko de ay misalol di wala le adati fawbe wala kono wo mol men wodna arabu do karawala woli men wolde to karandi itol nata Saudi Arabia dingi miral sifa nata woto kulom fitino bundalo mo ay wala yele adum bitum ina manan dimba fala sisio na wulita bori yo fa folo woto rawdatul majalis ta do ko moti kaje ka fa ko fitino bunda nin ayeleta ituru nyantale ye ko be kata londo sirola hakin ma ya sirola ya dimba fa ya siro fa nasuki wadalilu ya tinna rawdatul majalis alota kabere nyuni nyimma nyake rawdatul majalis londi hanen sayin majiban rawdatul majalis a continue abala do kola anyanta min kila ba ce kan alfar fana jibe ga bago da super seven council wali fal walle a londe anata be bulo min kono bi wo bulo walle a bondi sido kan alfa folo de a londi min kan
ito le fana nga nyim mol menu fote ngin menu karanta Saudi Arabia men ka bula mol le ka mor jahili ka mor ke bida molti amonta ko nyin kanslo na ta laban wolle bulla fanno fanam bela ya radio bungo kanslo la so kono wala do ko femba menti wala mu ay po mentara misil mol bulla Gambia kono ni ka misil me atamandi nyame ko kulu kajafi kabula wala keke bidawti kabula misil be kendolla kabula lonnalla amunta ko radio station o mi yalon ko be kansuro aso ko wala do ko femba walete oto o mu kure de me yalon ka garawta baake ata audio dot. Okay, so albe rawdatul makhazi ila president wala diamo la moyla yalon fulale bebul sirif ba wala mu ila ika sibo ko mena comme sibo sufisami council president iko sirif ba nyine wote ha comme ton di fon sibo sufisami council president ha yaje sibo sufisami council president wobe jele iko wala sirif bati so rawdatul makhazi wala president wala bota diamola sa audio follow nyinga wala moyle okay so sa mbekala audio nyim pilelale nkala kumo nyi murundaay minfo malam fal kamoy anen dalilo la minul be sabatri ha kaje ko nim yalon al haqd marad hasi kuma rabul ka nyame hasidi ya ba courant lem yaje so courant sifa la kanyunul le samana dolbe je ka fo comme mo kata fa hasidia e kaje hasidia nya finkin so ni hasidia nya finkin da buka to nya jeno yaje so dobi ja se kay courant so nin ko min be o nyama ngatla kumol moyla min fo audio folot barangon tol ngamil long Gambia kebal alfal mi wulu ikan kulu ikan topato ika fonyere kata sikaroke kata faniafo kata nafika yake ikan kulu wala Gambia hanata manta karankol fonto folo kata sunyaroke kata faniafoke kata ila akhiri bare hasidi akorda jelle ma atay hasidi a society jelle ma atay katu kurango lemo ha walatina alakam fo fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ha yajere nyunum yanko alake foja kurango be sonnomo kono de bar ala nata kuran dole fanal la faje wonata ke falamma zaghu azagha Allahu qulubahum bare munebe ayo la bandulato wallahu la yahdi alqawma alfasiqin ha so ngala kumo moyla rawdatul makhazi la president sa rawdatul makhazi la president ngatanga nyoma koy kilin bang pour ka kata kanyum kumol tonyandi mbari ngamenol salon jumal lebe tonya kan anin jumalle fanke woliyel nin alalti ye dino mute tol ya kundalti ani tol la siebe damin ha yalla ñunul fo ka mistake kula ñunul tata fo ye dino muta ye dino sembe ni keba bala imallondi kunin fenke kungo kila sallallahu alaihi wasallam kam wonin dino dambe kutaje keba kutije wala na koni mol fon benta ne mol benta damin yawmul qawm aqra'um li kitabillah min ka tambi be nyato ke salinde amange ka fala nyini nga bota suju mala kono de ate fama wol munyada bama wol mujo forol ni jongol ni fenkol anide ha ako min ka tambi ni be nyato kila fo nyama hadiso to ya umul qawm aqra'um li kitabillah mi ye beno karam sai nga nyoma koy ngata rawdatul makhazi wal makhazi ila president la kumonyin kamuru ni kilen yo nin wabota je follow alhaji al-ustaz Muhammad Lamin Yafa al follow la kumo moy ay kumol ben fo wo sahata bakele kuombe tamakan na banko kan bi molka menu ko kadiyam dino tolela anyi mo follow min to fo ka fole Muhammad Lamin Yafa
wo Mohamed Lamine ya fa mbe kuma dandam fula ya alla kuoto komin watinin tambida Mohamed Lamine ya fa fango ngalon ne ko karanta Gambia lafta tata Morocco bira bota Morocco abe bank do ko la banki do kula be alo nyine fon mu ma si borin to la Gambia society kono ataka momin tandu tan ka jayi jang ila sate fango to abe kabilo min foto kam Gambia ila sate to abe sabatin dami sai amanke almameti je sako almamen naib sako wadanna Mohamed Lamine ya fa mi akafuta faka fo Sheikh ali ane Mohamed Lamine ya fa o mu muneti wo mu bank do kula Islamic bank do kula le mat ha so sa info atata le rawdatul makhazi wal makhazi ilaftan to la banko kan bank do kula wal kan na dino tamani nyeba momin fo ya lon ko ila sate mol fo man so ay kila almamoti ha ali Abubakar Dramé la kumo moy rawdatul makhazi la president Mohamed Lamine ya fa ko la kumo tendu janka jayi wo Mohamed Lamine ya fa ko wo ab Gambia no rem abota Gambia la tata karam la Morocco abota Morocco tata Saudia Riyadh abe munela Saudia Riyadh la Saudia capital abe muneje fo Jidda abe Islamic bank doku wala je ha bank doku la le mati de amanke dina karanati amma fellon dina koto bank doku la na bota salji mutana nyanya salinyala nga wala foden comme ka tandiko amman futa londo la martabato miyati na se tammi misil mo nyato dino la karola ha wallahi fatwa di dino la karola wallahi londo fo dino la karola ba on do la Gambia e kam rosa ma fita ya tarani fole su dala be nyo sabaka londi ko la dino la koto ha yalo woni mela do ko fongo min fita ya ni tay kuddada min fongo e bale man kutu tay wor sai ko do ya to mu kundina tin dol hamu warta ngata dino la koto nyin si fal kaw be sab banko tata muntuma lem Gambia alfa folo le duwa min beke fo atondi karambungol sotota doctorol sotota Gambia doctorol min jogo doctor baba wol doctor mbay ka wol molbe mo saudi se kemoli be docteur say molye magistral ke jita ye karambungol lo fo Gambia jamia soto wo banko kam say mo man la fi katami wo banko nyaati ni wala bi katami wo banko la dino la ko nyaati ni wala fo bank do gula Mohamed Lamine ya va masi bole modde Mohamed Lamine ya fa ha wo fa ma mira Gambia momo comme hakilo bale ke mire laftela dinol Mohamed Lamine ya fani aya bora be liya be korine konta Yusufa de sobe nyame abora bole nyam abombon ha momi alon ko nyala mankuto fango jibe fango ibuka je fango kaje ko nya hawle maya telefango pour ka tambi mol nyato ala nyasiran la karola ke la dino dunga bulu bank do kula ngo bank do kula rem da temi no Mohamed Lamine ya fa wolem karibal nim fenkol dum mol ye nyoto atemu bank do kula so gamme no mamra tol fon lafta bank do kula wolni mol mi anko be kafu killing bank do kula malan koto mu doliya beke damolti barbes dol benum Atlanta le be fenkol laje doliya beke English buku safole di ke fangol jay English bukol kono ya beke Angleterre wollet wol fanam batata koy kata okay alfo dol fana ya beke English buku safole di ke fangol jay English buko kono ke van jay buko la ibe siri Angleterre wolto ni nolbe Atlanta ni nolbe firing barbes France wol kanyo kafun nyokan ka bank do kulal kafun nyokan ikoy kana tambina dino nyato Gambia mafia din ha wala nemaje sifa fam bebe jate rawdatu majalis ni no be jew kata mu tijanol ni no kata mu muritol ni no kata mu qadiriyol ni no kata mu isifa bebe je samak laban tamar hindi ngoy la kafo mu wolt ha Mohamed Lamine ya fa me ko jayiten wo Mohamed Lamine ya fa wole lota te koto ma te koto ya soria nyim to rawdatul makhazi ila raiso nya te doko ma woko wala skulo ye soron kada ko arab karamol min bebe Gambia ye be soron kad wol kamol karanini wahabi yalla talindinne madraso dimi alon ko e katroli sol le janyani dunia kon Mohamed Lamine ya fa le of ha wala nan ko fatam fansi bale be yaziden wol tema de yaziden ha wallahi fatam fansi bale be doko nin koto tema de Mohamed Lamine ya fami aka wajjayi woko ate doko ma mi alon ko sanji talula be dina doko dama se banno Dramé ye wala karambo soro Mohamed Lamine ya fa ko yara karamol be soro Gambia bango na ate doko ma la karambo mo kilin net wol kon akota ni Arab school dami yalon ko wole doctorol bondi bi Gambia banko kaye jame wolo moliye kolon si moliye be aliyati mol balundi kan ibe dino ko nyama fo kam moliye ha wotali ni Arab school ko wolle ka fenkol dam wolle ka trolisol janjandi Gambia bangoka nenema moy bom fetenda Gambia de nenema moy trolisol molle ata Gambia mol faade minu jida talini wol kam molle karandi wol ka jame wolle lo
wol ka le timol le makoy wol ka kolon le simmol ye min no jibe de bawate eldas ay wolle kumandi dino fonte eldas ali batu ikani eldas min fo kirisas ayda ni fura alaya yava alaya gonnani eldas wol dina yen kontibo yamo ise o fo isa fo ila eldas wol ye kontibo alaya le kulli mure minum yomedin sha'nu ni ghunihi momo ba fulan ni te ka fo eldas fo altol yamira altol le alla mol kanun tol tindol fa wol kanure banni min kanin dino man dambe o folal ni wonda fo ila eldas wol ye fo nye kata fo kadu nyin dino manke tati amanke nde fama tati amanke mbama tata amanke de bama tata amanke de fama tata nyin natal ko ano ko nyamin ka fole nyama ni ta mol buka ke o nyama wodo isalon kawando nimbola aka momo mani ndo isfa fama aka male wodo isalon betol le ya bula e kana ko momo sol ni da bani eldas ko do ni la kre fade afa ala eldas sol la fam min vola je nyi mo me lamini ya fale lo ta gambia wo befo ate koto ate sori ate doko wala karamo ni mami lamini afa kay soron mami lamini afa muna na abata fula arab school le soron aba fulale karun dol ka fulo riba do mo man betia nga fula tebe tijanya min ka woman ke silat so riba do mo nyin kam fa wala be mami lamini afa fe nyola ban ndol bo fulale ni mu bank do kulati dam bank ye mo la kodi ristol dila ye mo la kodol kenya la be ndol nga bank do kulalo wala yaje bari min fon keta rawdatul makhazi ila rais wala mistake oti ateman na mola kumo sembentu ya dino kono fo mom yalan ko ama finkintele mate dino fon kono wo malo la yumayizu dhab waja wa dhari anyada na ko kilo atebono la nyoto ni etanda so be kala masibol di gammeno hakil ma beta sonna wasifa le tammi monya min lota akota ne arabi school mi yalon ko ite fo dingo dol 40 woto rawdatul makhazi la atfenko ana manke wulu dingol bari iba dingol walle wulu nyol dingol i karanta je jita je be mol na fay keta lonnal so fo biri wol keta wol nata alto la sate to wala na gamme society ko ne mol le faje bay kelo le ke je make ndu nyim mohamed lamine ya fale wofo yufu ya fa so bari mohamed lamine ya fa ni alaje mata muta kula bawe kamim fo adama dingo ni aman ko min no adiya muta do yati bil ajaib aka jakal ko wol sammanan bank do kula mune ka wasi dina kuf kono fo ate fanan kala miro na la fenkol foje muna ni wota da bank sabe mune kelaw gambia yalo min fon problème otije ikam modol de jahilo li ka fe be kala passe partout ite be kala passe partout ko bet ni ko dino ngawlon ni ko sai wono ni ko bank do ko ngawono ni ko aka fe wo fe ngayano ite bo ite ke fete malle du kare ko dol beje alwo bula lonnal faneye so mimo problème oti wala nyim mohamed lamine yufu ya fawol sifat mom yalon ko banque do kula le mati banque do kula ila sate mol fango make almamot abe damim fonto biya manke almame tije kadu yalon ne banque do kula le mati ko do jelle be mol buluje na meta je jelle kala faka mohamed lamine ya fa wollon so ala dalilo nyin wakata ndi ko rawdatul makhazi woto tol mambode nin aya tare to ka banque do kula le tayla dina ko na banque do kula ngata itol fam no dino tinyalalti bawo ya tarle muslimol be kili yo nin wabota je follow alhaji al ustaz muhammad lamine yafa malter follow la kumo moy ay kumol ben fo wo sahata bakele ko metama kan na banko kan bi molka menu ko ka diam dino tolela itol fan no dino tinyalalti hani ko baba drame hani manso wo kola mbe misal sudun talete fan la doko mana min kira se banni wo dramete se banni wo sanji tallulu ngalon ko dino aka wole fo moli e gambia kodi aka mol kumande dino le kan aka mol karandi dino le kan ay karambungolo wo dino le kan a siebe ke wo dino le do ko te sanji tallulu fo se banni wa nene fitno boyi kan ne ban bidal la sate to lem fo suwo kono je ban fa wulu nyol la fa kenyi ninga se banni wo drame bawo ko minul tata nyin dino kara wolle fon ka ke fitna mo se banni wo drame do ko malam
atata karan la Egypt ate manke modi mi alon ka bira atata karan la Egypt ay siloje ka bor kata si Angleterre kata ka wala kata tuwa karan la auto ka dino kon biri wa wato fo kata ka English buko sa fe faye e kan talin laje so barse banno drame ngajela ko aten natan ne bawo ite na wuluta le yalon andu nga mo ite fo dal le ko mo kendo le mal bin se ko nyim banda mol ye kumol min fala ko ite fo man balay so se banno drame ko mo mi anko ni bon nan karan wolle fo mu dino la problème se banno drame sanji talulu Gambia mo kendo be sedi ata karun ndol sulata mo kendo la sedi androla ha arabo la misalo ka fo nyami kate fam bolondi ikafi teroye komin kata fa e bolota walo ne ko e bolota bari jawo fanan kata dalilol faide kat wo fanan te sonna ko imam bol o ata sonna ko e bolota lan yamune faide so memena se banno itna wuluta nyokan al kuluta nyokan rahimahullah al mala yam fo kay okay atata karamola wotuma ba temam bor kata Angleterre de to karam mata nyabode kata je kabugo sa fe kasije atema okede birata botota 40 atata Libya bota Libya 40 anata Gambia sanji talul abe molle karandi kan abe dinole marakan atamita Gambia la dina ko nyata subi sama kansul sanji tang mo nene ma fa dala sulule do moje wala trans karamo ba bulu birikama se banno wadrame ngaje ko mo wuli wulol le jita auto baba drame wolbe mo le karandi kan qur'ano la bi ibe sunno le foka mole be dino le foka mole fo yo nyun kumo mi ga foten muna ne mo fo se bannu e wato anin tumo min nabiri ba kila ima fay ko wala ya falla mole ko alka nyunu min ki kanoni na te to le fon ka ke problème wot so se bannu fana laftete baba drame nyin ngara ba wala mo sutu ngoti yemillom fo se bannu biranata anyi sanji talulo min beke dino la koto aman ku kenneke annum fo dina tinyara lemba pawa drame mawolo so ngeta nyini ngawla isen jabi wala inshallah bar wallahi mo kendo be sediata hani man jabi ndefo bo dula jabi la tata ni ko yekkangole la alfal kan yekkangole la lonnal kan yekkangole la ibadi o kan yekkangole la dino kan wo man sabat se banno drame ngalon kay mo le karandi atana tanol mi anko findita wato idata karon la se jibril ku jabi wol atondi fon se sidia sise wol mi yanko e mantra ken se sedli wa rahimahullahu ta'ala alma alay yam foke i wol be nga wol lon se hata boja wol be nga wol lon mi yanko e tammita bi data karanole nata ye kayrole sabatindi moli dammate ma hadim na hadama ya kolto so ita fon sediata e quand même volé sama sami akamandra se banni wena baluta nyokane amam fitno ke Gambia ya dingol jela e karandi nyaada e topato nyaadi be nyaadi khalide na mudiro le mata be mol karandi kan wo karamoto mo kemeke mol le bije mo wuri wulol le jita wodulato mo ne ma moy ko se banni wona talibol kera trolli soti wallahi mo le kelen wallahi mo le so murol so wobbe man kanyam fo hani wo fanam be bawa drame se banni wol wala molti mi yanko nyin karanal fam fo minul karanta wala ka problemo e ko min fo ala ko inna ma yakhshallah min ibadil ulama ndala mol mi yanko ka silanna wala lonnal nabi kila sallallahu alaihi wasallam ko al ulama warasatul anbiya lonnal le annabiyo mol keta fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ni wo ko bebe sabatin baba drame al qur'an o kono kila hadiso wo ko leytena ta nyin kuma do fo mbe o fayla general to tala nyin kumol nyala nyin dalilol nyala etani la kumo be mun nakiralati manda sunna ko la baba drame o man sabati dukare nga kata bake nka insafo ka kuol kono mol ye mol ko nyaawo nya al ye mol ko nyaawo nya alkila to nya fo kuol be kere allafta al fankela ko minti ala mal kiyate alte kenulati kate fam forcé ya kiyati o manke musulma ala surtout limani ala sartol abijeni limani ate kal limani ya kuol minna an tarda bil qada al mahtum wa rizq al maqsum wa kulli shay bi qadar wa da'i dajar wala mo ko sa han sa al ngatende bawo yatarle muslimol be kili yaren na dinoto ani na barol to Gambia banko kan imantara fitina kono imantara fitina wurindi lana yemin foto to nyalende na alfa folol tata wotumo fengol mansia do kol keta nyamnya mol karandi iketa kilindi bake o wato inene man findi ka foy tol murawdatul makhazilati inene man findi ka kafollo ka foy ko alna antul ngatara karakirin ka mol kumandi na walin force ila kuma mutonyalti okay so o alva folol mi alon ko woli ka wol min fote ngama wollem se hata boja wolti se sori ba wol bunjey wol min finde tata karangole nata biri wol fanano alfal ye ki karangole nata na kata fo se bandi mo fon fo bidana ta kata fitnoleti alla mol ye bang
walla ka fo e dan ko nan ko mbari wol altol be min be kan no abe mu filolete aman soto amantra kering al filtale al malal ka ala batu nyami fo se banni moy wole ke ban mbe nyinin kala wala fo se hata bol bida bota karam la Mauritanie Saudia Sudan a setan an Gambia wala ke ban se Jibril Kujabi wol se Sori Ba wol se Bunjay wol ye wala ke ban so la fa comme kuma ta lorin dalilo kan nabe fola nani alfal min tambita alma alay yam foke wala alfal mi yeki mantra science ko fon la bawo ikata alfal le ka wala nam fana nga murndi alfal kan bawo nganyun min fote alfal lem kodi se hata bol se banno drame wol se bunje wol se Jibril Kujabi so se Sidia ci wol mu alfal le so wala alfal mi yeki karam wol man fitno lo so ndu biri wol ye wol ki karam wol fana nata wol melo alfal doya ye tawhido fo ye aqida fo ye wala ni bunjala karamo be jaman ka madrasolte se banno la karamo je madrasonde se Sidia ci wol talni kunya se Jibril atoni fo se Jibril Kujabi se hata bo jaman karamo lo si hata be karamo lol so wol min be tamida ni wol alfal mi yeki bawa drame kuma balam nyinti kamin fotande so wol man tra fitno kono bari wol min fanan ki se banno wol ni hata wol ni nyunumi an koy tamida biri wol nata wol mi fansun kuma ikol ala ko kilako fo sa ente nyinin kala nyin non la ko la bawo ni wol man tra sterin sate killing bari fo se banno min fo ni ab wuluta nyokan sanji talula be dina do ko damal ikanyi min be fo mol la ko to mi an koy kara karon la arabo le dino karan fo yewo daji ko ni wo mankutu sifa yewo je se banno balala ba malo isen jabi woto ndol ma jabala so ni te ya jabala isa wo fonye kono ito lennata wodino ko iba tinyala biri wol nata ma fo be dino tinyala de birin kebal ye wol ki karan lete minke wol ma woke se hata bira fama ki karan la karanta la nata na Gambia dino fo mole Saudi no ko be jinsiya dila la passeport wa manson okay se Jibril Kujabi wol wonyama ni mbodo nata juma se usas bun wol wonyama ibe murana ibotna Saudia ni mbodo nata nan se banni o drame ngamene te fanantara Egypt le borre tata Angleterre atata Egypt le anata Libya ay minkeje fo dunia ay kirwo betula history le kono ndo hana lafta se Libya barako hani fo nga sey se banni wo seytana ba se banni wo birin anata ama fa alfal traminka ko ama fo ngal traminka wonten anin se ko limuna na wo alfal fan wol mi yalon ko yenyi ndongol kinga minuto muna ne la nafulol bonni ko na yeki karon la baba drame fo sa ilafta ko me hasidi anyin tata foka alal alquran ayo nyin ko wala fanyandi ba ala kamin fo la nafara bi kulli firqatin minhum ta'ifa lesh liyatafaqahu fi ad-din wal yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim wa la'allahum yahdharun ngamra wala ne defon finita Gambia kafu kabila ise mo bondi fanko na ta dino karan ne ay dino karan na murtala mol kan na yem masalan tumando bato ise ke kanda molti sa ite balanta alalo alkan ayo fon la kadu ni mol ki ni nata dron e ka fuko yela mol tramin kam o mem betia badram fo ila mom yalon ko for example abote ko Gambia ko fuare yale bala fuare yale be society kono fuare yale bate bamana fama nata kodi nyinol fo ila fla ni wo fana be sey la ba bulu kense mo sey kadu kodo nya matra la mol bula manjara ta nyini ban ay minje tubabu duwa manjara wo fo woliye ban londo fana mbole nyama fo ni dara londi nyino la fo ni yaje fon wo alfal keki ika fo alta fengo long ndol ma millong alina ali o fonyen se songal wala na alako li atondi fon wal yunziru qawmahum isela mol masalan e kam mo masalan ko la ma millong imaje bila ko wala allahum yahdharun tumando baro ni e masalan dro isaje se muru munna ibe o mistake kol min kay se wol tuje wala mo ayo nyim fasaroti rawlatul makhazila president ya tinya ila kuma kawon ani ila barol bulata alfal men wolu mumolu wolle dino sambala nyin mdol mambula alfal la ndo alfal manke dinati mi yalon ko e kabatu alfal fana mafo moli e batu folo mi yalon ko e bulata alfal la wala mol mi anko alfal ye ki pour yata dino karaye dino long yana tonya mafo e biri frata Egypt ye bori tata Angleterre itata tuwa karan le dina karan tuje biri parete tol fon le buko safe fon to yala yela life enjoy nyaadi ye patil ke nyaadi le itamade tata dunyal kono nyame
wolle alfal doya wolle alfal jamfa wolle alfal fanyani mi yew baroke bar mi alon ka tata Egypt aboda Egypt tata Libya setan Gambia ay mol karanda ay karambungol lo wolle alfal la hidol timmandi wolle ko alfal en tol tata kanyi no kete no man trawo nyam nyi no le betata nyi no man betya ila nyi kumo mi alon ko fote ya alfal fenke kila sallallahu alaihi wasallam won Abu Jahl la kumo le moti e ka Abu Jahl la kumo le fote kila biranata Abu Jahl nyi kuma sivala fo safa ala mana wa dalla bana ayem fama wol tole yande ay filinde yem fama ayem fama wol nenne ko kila le yoke so ni de wo fondo lente jabila jampura jam fa baki kaje ko yo fo kila sallallahu alaihi wasallam le folo min tumo min anata la mol kan kata nim fenne nate kay tol fo ma million badra Gambia kono jang yowru kafir yandi yeki bawa drame birin dunia baya wulu Gambia lon nal mi alon ko itata karamola birin Saudiya wollem Masra wollem Sudan wollem inata nan nene ma moy tulola nene ma je saferoto nene ma moy kawandoto koy lota ye mole kafiriyan yigani mi foto sunna molle fon folo kam moli silandi wala hani sufiyel mi alon ko karta nyun kortel ni nyun kol keka ndol buka fay mu kafirol lati fenten ka sila wol fola amanke fenti fo yem fatandala ani amanke fenti fo mol mi alon ko kam molla kumo tarwij ka tonya yele mandi faniati ka deda ka ke modo le tonyati ka bule bulo kono comme sufiyel kamin se banno birana dama ay molle kafiriyan hata bo jam birana da molle kafiriyan bunje wol se Jibril ku jabi wol Imam Abdallah Fado se jeji wol ñunul min natay molle kafiriyan di ba ya moy audio to mun to yaaje safero to min to se banni o drame birin abota na Libya ay mole kafiriyan ni ba lon na jumale killing inen ya moy Gambia min ya lon ko tambita ni sai minul be kering inen ya moy jumal la mo kafiriyan hana badi sufi la ko ñunu mu kafiro let inen ya moy jumal amman soto ite fo man dalila soto kumola yalon coming yalo ko hasidi amo courant di bar alse kam fa nyawnya alse mol ko nyawnya al ngatili ngato nyafo Gambia nene man soto niya audio bondi wala ya safero bondi kaje ko Gambia la lonnal mi yanko yike fo nun ifawol yeki karon le nate kamol kafiriyanni ya safero na audio bondi ndol fana mbem funya ka diam nyim platform mot bandol bi ngal ne man soto sa wo ko la baba ta men la fenyi ni ngala sirifu keba mi alon ka balto la rawdatul makhazi sirifo nyin atata lo police station oto sirifo nya mine foje ako Umar Faba jite se kebo Sheikh Ibrahima Jeju wol mu kafirol let ako wahabiyel be mu kafirol let ni lafta sey Saudiya ya alquran tankadulal soro jamengol soron o balla rawdatul makhazil wo fole video to dunia be nya bala police station to Gambia so biri wo fo ite muneje wala ila o kafnyo ma ila o freno la kumo te muneje oto so we mol min kafiri yandi minube sub Islamic Council fo i doko ma se banno drame ite alon ne ko misil mole mati mumino le mati mo kendo le mati 100% nim mo lota woni mol min be doko la ay woni wo mol be kafiri yandi o wato se ko man fo man bam folo rahimahullah ja birinyi sirifo kanyim fo se ko nyim man bam folo ite mune fo e findite mune fo e ye mune fo e ye mune fo fenko nyi emune fo sirifo lota tele fengo to le police station or ako Umar Faba jite kafiro se kebo kafiro ni wahabiyel kafiro lemu alquran tanka dulal soron ali jamengol soron ali la jamengol soron Ibrahima Jeju ako kafiro lem wo Ibrahima Jeju woni idoko mabe doko la sanji tan so yemune fo lonna jumade nene lota Gambia sunna lonna ay alfa folol kafiriyan badran monene ma je naman kela nyim foroti bari sa kata wasiri fo fana minfo yata fa yaminul kafiyandi nda dogo ma fana bejele annun dina karanale lonnale mari sanji talula be dina doko la ay mo wuli wulolle karandi Gambia banko kan jang amarta Gambia bela dino la sanji tan ay skulo le loñim banko kan ay mon min karandi jita je wolbe karandula ko antanga dula leto bi wo manke kafir yamuna fo la ofreno taye o fo
wo mal tol sufiyel yalon alnen shial tema nyin ko dal be mo kilinnati ka ko mi yalon ko altol fawol ka bara alka wodde dal ko nyemmunde alka nakini mo kendol wallahi la yuharriku sharatan fi rasina kuntunyo abuka jijantol kungot nin alaje fawon kanan kanyin koy ninga koy ni munakam pour awamol mimbe je alkate filin baada mi birin sirifol nyi lota ay na lonnal be kafiriya ni kene bato min yalon koy alqur'ano tankale lonnal le muyti wol kili wakilina ay alqur'ano tankale wol kili wakilina abe miskino le karandika abe miskino le balundika abe dino le boka moli nyoto se jeju mi yalon kon ka foten wol be marali gambia be la dino la kola sirifo ye kafiriya na koy mu kafirol le han qur'an tankadula la koy jel soron ha kila sallallahu alaihi wasallam ka fuda khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu qur'anu le fisiyata fengo fendi ala ya jindi yarfa illahu bi aqwaman wa yada bil akharun akamanto dol sikandi wala ka dol jindi wal so ni tala freno mi anko ina berodo makhazi kafu kilingoto ngani ya kilingoto barak kilingoto you know wo qur'anu mi anko alkal fan kumandi wo kanole la kadna lafta fe ala alka qur'anu le ke fearan woko qur'ano wumi alon ko kila sallallahu alaihi wasallam ko kam man to dol sikandi wolle ka dol jindi wol yarfa illahu bi aqwaman wa yada bil akharun so hani mini wo qur'an tanga dulal fanam be soron ha so biri la freno nyiye wofo yemune faye ise wo jabi ni woto jabi woto koyta isina diamu ni non la ko ya hido di yeke bidam molti bulata al falla men fana yalo ndol mam mo ke bidam moti comme ikanyim min foten bawadran bidam mo kila le sarto fo min ka moli ke bidam moti min buka moli ke bidam moti ni nyin kumo fo kada fo ko iko ni kon tolle af a jokole ko mbe min be jabila wala nyami Abu Lahab kila fanni bira Abu Lahab nen kadu kila min fo manke kila la kumo do ala la kumol so ntol min kanyim fo nga kila sallallahu alaihi wasallam la kumol fani ala min fo so ni daga bulanto lawto e kannen walle ka kumo la subisa mi kansul law ko mi man sabat e ka kilani ale ka wala kumo fanyan ya ke bidawt jumala bidaf ngama kila sallallahu alaihi wasallam la ka foko fa inna kullu muhdathatin bid'a kukuda mu bidat wa kumo e mantra subisa mi kansul na la molla wala alfal minul tambita de e kila la kumo e ka wala baywot e ka kila la kumo baywot kila le wof wo ba hadiso do kila ko fa inna kullu muhdathatin bid'a so ite ko mol manya na ka fo bida ngo nan man la fi mol yafu ali fo nyala no hanali e fo nyala nsafu ka du fon sa tu nyoka wan la nyim bida ko la pour mo kata sako alme fo nyala al bakan nsafo ha sako alme fo nyala al bakan nsafo mba folal de nsafo fa inna kullu muhdathatin bida ha aswana wa kila sallallahu alaihi wasallam ay wolefo so ite ka ko nyine balan ndol ma wofo de wo be fori ne bin sanji wuli kilin sanji kemena nin fen goma kila le wofo so ta yafo kila e manya na kawfo kadu ni gon dolla society kono fay kukuda be mo bidalti ika bulanto la alfal le nyenta ko mo fula kila le amanka subi same consulti la multi aning mashay ko mi ko ka kawando ke manya na kawfo wole wala na Abu Lahab bidata kila jaba ko kila ko tabbal laka sa'ira al-yawm ali hadha jama'atan aw li hadha da'awtana على القرآن آيو جندام تبت يدا بلهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة في جيدها حبل من مسد ولا على عجاب بلا كو ميكافو نعم الله فولا لي فنيا بار هنا لي فنيا لنساف بار ميم فو ين جاكال كو نيندو فنين كيلا كومو فو رولو مخازي الرئيس ونيانتي ديميلا لبا ناتري ماري مسلمو كادو مسلمو نين كيلا ميم فو ngafala samina wa atana ghurana kabbana walikal masjid ndol manke yahudolti ala ka fo kila sallallahu min yalon ko alladhina qalu samina hum la yasmaun iko ya moyle bari ma moy la samina wa asena nga moyle bari mbang samina wa atana musin mol ka wole fo ko be baluri e bulata na dino tamande nyala ngamenta na difal bulu ndol mam bula dino tamandi nyala ndol mam bula wala minul bulata dino tamandi nyala dino ke tati wolem altolt ha comme quand même faut ramatni bidaya wan sallat
courant min be fon le ko fay mol kay ni boro kata alto le al dadun dino tamandi nyar yalon dino fon ni ka fo kakala fon na alfal ka fo kila sallallahu alaihi wasallam na la saibol wala min dino de alfal kon alqano kon alfata jede ala na la kila lem anin kitabo ni sunno ndo min sahayata abu hanifa kamimfo idha saha madhhab fa huwa idha saha alhadith fa huwa madhhabi hadithu min sahayata wala nda madhhabot ha lon nal tarte ka fo ko fa atonni fon fa khudh min haythu akhadhu ab mutaya mutanan dami taqlid lama ita kanyi min foten pour mo ngadino min ta alfal bulo man tan nunten ngadino min ta alfal bulo bank mom yalon ko accountant no le ma buka tambi dino nyaato ngadino min ta alfal bulo mo buka afala majliso te ya ta siebe ke france damoti barbe sa sey gambia fate mu dina nyaato ko mota alfal ngadino min ta alfal bulo manke mo kata siebe ke atlanta le na pareta america sey aya fate be kala dino nyaato ko di banko be kam momi yon fula be dami atam mol be je siebe ke karangol to banko ka man dino tra alfa la min alon ko ke ki pour eta dina karangola to ka bo egypte ke bori e kata to karangola ni parto ye patil minke ye tourisme wol nin siya wol minke tata dami patil bla ye wasafe kitabo kono ye wotalif mawo tra alfa la ni ajen kany alfa min fota mi an ko se banni wol ki se jibril wol ki se hada boja wol ki nga dino min tra wala mu do ko ti taro ani ye duma ni o millon dino kono ka bara ali alfal batan lede bidu alkanyine ke propaganda rawti mon mi alon ko man ko fenki ka wala brain wash alfal nko la cretal nyini kal alfal la kola la cretal nyini kal alfal la kola de fa amma man saqulat mawazinu le mot momo e min bara e be nyini kala wala al dua alfaliye ali dua alfaliye ali abulaka alfal ke business rawonti al dua alfaliye ye kato minke ali abaro be mutema ye nasa kol minke ale yamfe alfaliya katal de wal fanayata awa kilala sunnolto anin alqur'ano taran siro wal fanaya wal fanayata wala to fafta dan tolma tanjiu waliyata woldo yo fo nyami bar alto la baro mi alon kal ba ke kam bi abe tu baba dama la baro mi alon kal ba be ke kam bi rawdatul makhazi birim mon la society la karolem birim mon la dino la karolem birim mon la hadama la karolem baba drame woy kitabo ni sunno mukhalafa nyo ya ko beleto ka fo mi alon ko koy minul ba nyaato ko ka dino ni samba alma ale yam fanyi nyinno waya siebe ke france le barbes damola ñino waya sebege atlantalti moriading fake account dedal ñino waya sebege tourisme le de Angleterre wala bukol safara bankol minto patil diatale yaje so ñino wo mu bank account ya nolti so wolle ño kafu wo fon be kala gambie mandabe mbaliya balti de i koy tolle la fakata midino ñaato fo ali altole alval trawol ngama altole alval la majlisol buruka atole atna talbol janyanta suwol kono alto le atna talbol borta mo manta je mi se karaw kaw alfa law karawol tu kaw law kitabol karam alto le woke no alfa na maje alfa la kitabu kona ko alim batuna alfa ma safe kitabol kona alim tol batuna alfa ma wofo na alfa ko ngadwe ni nga tonyaje ngabule no man alfa ko ndingol min kanana soma mumuri won lafta ye tambinto la londol ye madraso lo ye jami'a ye university lo ye jami'a lo bawon na alfal tarte ka sali fengol le kon nyanta mbungol le kon woliye wala dua so birin altol tata yayo la dunia karo bela fal batata pour alnata si gambia alko alfal ngeta minka altol minka alfal mo kede alfal me buri tata si pari wolto tata si atlanta wolni Angleterre wolto de alfal mo kede alfal me buri tata si bank wolto bank accounting fengola ko mamed lamin yufu ya fa wolde alfal ye bori dada si wulol kono ye satel tay ye mol karandi alfal ye wala ke muna na al suwol fan kono bi majlisol mantraje biri mo be nyim france ba ko ninci ko kuma do banda majlisol tutuda karam mo lota mol ka wala duwa ita fa ka nyim fotem bi ta ye majlisol yaaji be jumal be dum sambale ne ya karam la suwo kono je alondo teje fon ya karani tuwa karam alondo teje akitabol teje sa karani mina ka duite tuwa bule karam
foni akarandi fon la kitabu wala de imaje bidin data no Greece wala nyindi bidin data no Singapore bidin data no Kuala Lumpur nyin jannom Istanbul leti ngani mitno ken la kay kif maalim asa haba sada alfal mo wotu de ha alfal mo wotu alfal e min tujalto la be burka so sa al nada dron bawo al yalon ko moli alfa kendol kan le minul tambita so awamol mi anko mantre kalama alka fal be wol yuslan wa alfa kumu alfa ndol nge kanu nge buñan ka duwe wato wat amanjari ngofo jam nun tolle fo wol kanwalti alla nyim fankumandi alfa kano a jokole ko shi alla fankumandi ahlu bayti kano ha shi alla fankumandi ahlu bayti kano woni alto la nyim fankumandi alfa kano be kilin ha bawo itol ye fankum ahlu bayti minke tol yo be fanyandire so alfal fane minka altol balanta wo be la kaltol le folo alfal jamfa alngata adun wala fana be tamakan inata iwo kudu beken kunna bidamoti ya ken kunna jahiliyati bidan ko tuje bidan ko ni malla fi wefo ibita kitabu le mutalaye jani ni tata la kire afo kila muna ne bidan fo katu biri afo endol toran na society kono ha se banne o bira bon nan kan la nar alla su ita yalo ne dokumal fo alla sari da ka vol ni me bidan ko mbe fala ba ni me bidan ko wata karanna na karamoto ba ni me bidan ko nata nyo kontro na ba ni me bidan ko nata domoro kila ba se banni mo ka andu monene mo oke ndo la wulu nyol biyen ni be sugili ka bidan oke ika bidan o sifa be ke mbe je mbe diarin kan ada mayal ken ni be diarin ko lieni sugro ha ala bula alka mol tarwij alka mol filindini kumola mi alon ka se fitno sabuna banko kan wallahi alazim yesunna mo je bi abadi mo bi mi an ko sufi le mo ndela frenol beje wol mu sufi le de patch niga diam ite sunna kuto bari na wulu wol le muyti na hadama ya be diarin ko sukro ha yen kanu no sufi le muyti igara ni ngamol ni ko an karawol to bari fontol nga wol kafiri andi wakande ba wallan ko en al kunduda mo fo na hadama ya be taka nyama 100% na badi ya duodu na kake sugro ni liet so ita kanyin kumo min fote malo wakata mintole malo akata mintola ni jumal ne o moy maji woto ni aketa wonyama alifalu menu be bankoka o temboto alifalu menu isilante ko silan wade kula ka walinna nimman kunto anyi alfal mi alon ko ikela silan fo ikany mol min foten minul be balu o kono ita ka minul mira alfat walle ni ka tabi be ni rawdatu makhazi kono hanu wasirifo min fonwe mol be kafirenda sunna mol be kafirenda saudian fon kafirenda for example wol min bete feje wol kilina se banni wol siata bete alfal ko ye wuli so alfa kamunda munem birabe a patita faransa batata patila abelarum do abarta ko mbaru ngata gambia dino be tinyal nyinobe america bira barta ko mbaru ngata gambia dino be tinyal nyinobe angleterre bira barta do ay bugo sa ko mbaru ngata gambia dino be tinyal hey so watole alfal ko mbatu nga wuli kodi so bari wot mo birim pati be diari wato minne ima kala mutade ko membe alfal minna atela famira alfal mun ka wolle fote famira alfal ni ato amunta ko na dino faw hanin na generation mon bina na wulu faw men man na follow ibe wulu la filo le kono woto alinga mama aldo le lafta ka moli samba yeta filo kono alfal duata minna nu wakata sainde imagine ni altol mo sifal diamuta dron moli kane ka la kumo murne dalilor mo kendo be lafita sama adingo e alquran tankalat ay ke dina dunket ay londo sota ay londo long akata tu moli jo yala ikatula kila dapata kenson yetu borla ni fa don karamo ko dalila nyinin ka teje yes ye ke sanji mo ibe sirin dulato ibuka tahya fangono ala masalo fango ni wadano fango ibuka no ikoy be bulka fay kan karandil say wota kerinde alto le kamol kumandi kata filibante ya ka lafta mol ye fili lafta mol kala remote control ti ke use wota kala ila o duwa wota jabila
alfal min duwa wala jabita ye kumo kunna falinte fere alfal wali min duwa wala jabita londo e siya jamano kam barako e siya moli alkanol tankay dino to nyama fo moli wala be kerim bi nyo nene teje famma bo teje fenge kotene teje ha yata sirim bungo neta kalwa loku ita salla yata sirim bungo ni molna de kay koy la hajo jaratal wobe te kelam ko ata kela alfal ko dinol se kare se dino long ise dino to nyama futandi molla na minulbe bolam bala soma alfal duata wollela ha alfal duata wolla bare ita kam mimfo yalon alama alayim be tanga hasidiya ku alhaqd marad hasidiya kurangolem ndani waro e bota baklim fakri to le kanyo wulu nim fulol ha ad fulani ngolle muyti de sedni sana alhaqd ke barango biri ya tara wulo kono abbe balura siebe sanji keme sanji muang ikaye ko munat ne jato be kende arinten akoy ngam mol hasidi ale tuje nganya jate kende asor kadu hasidi amu kuran ta kamari le folofa atami mfango kanyim mfango foten nyen so adafta mol min bina soma yeke mol timi alon ko ni ki Egypt wol yena Angleterre ye kara ye pati nia mete buko safe faye I kontada tourism la Paris yam futa tout da fel ñu lunkar le ngal lañu hotel car le kon so alfal foy duwa to sifal alfal man duwa moy tara pati la Atlanta America wuri somanda kilendo akabina maradino alfal man duwa wala alfal man duwa moy tara damola barbes doron ay poda kabita Gambia dino mambita mara alfal man duwa wala ha ngo alka duwa alfal ye sufil han furel fon man tanka albul alfa bi muna ne ka alfa la kumo ilman wallahi se banni mo fama rahimahullah almala yam foke mo flo bi adwata minna dingo puraike wala keta ha so akamunda fo se banni wo nyimi be keten ka karamulo ka mol karani mo wuri lol be jila alfa man duwa wala nu rawatul makhazila president alfa man duwa wala Allahu akbar ya rawdatul majalisi ya londi akonyin kuwala atine rawdatul majalis londi pour ka dino kele ka fitno samana banko kan ka banko dingol damma tala ka siel damma tala ka dino ke politikoti ka dino ke politik kafoti ka mol kumandi katetol bato kan ka mol kumandi katetol waro kan ka mol kumandi katetol la waliyal kan ka mol kumandi katetol la alfayal ni la bunyal kan komi ka dino mira e nyame ya komi tol ka dino mira nyami itol ka dino mira nyami ha rawratul makhazi to le dino mira min wole mu yetta sabay basi ka birin jammalon fo janni matu da straza ta sabayo na fo ni alo ndi ko to kanda kaba tro ha yeddarra baka don talbe keme woro be dan nawol dina kuute fola de ño jayelem fo janni be wulaje wala ne ka ño jayi fo tol fo bukale be min fol ngo sufiya fo nen alaje fanya fo ka siaje kila mol fatani na made on nafsi kadhabun fanja ila ba fanya fo la ba ha rawratul majalis do ko min kam ma fole ka banko fatan dina kola ka siel dundi nyola ka dino dundi nyola ka mol la society il tay ka mol kuma ni katetol batol kan ke la barakol nyini tol bulu mol ke tarol di tolla mol ke yake tolla gamol ye balu kabur batol ye balu kab ilafta Gambia ke la nuskha tibqal asal li Senegal li Kazama afwan li Touba wala li Kaolack comme muritol be Kaolack nyame ani watanol ha ilafta nga balu ko biamol ka balu nyame ngo wo fo manke Gambia manda be on ke moyta Angleterre moye moki arab karanla dina karanla teta Angleterre ay toable karan ay buko safe buko kono amene safe je enjoyment me ay ke balu kono e gammol so we enjoyment min ganyi no data France famala majliso be boyta ate patita be Champs-Élysées wolni tout da felula patita famala be kala nyame lunkira be dani sumanda barta si boko no do dino tinyata Gambia mbadu ngam bor ngata deda nyino be Atlanta aya enjoy Atlanta ni Las Vegas wolni Columbus Ohio wolni Chicago wolni lalta batata bira kitata ko hey dino tinyata Gambia mbadu الله استغفر الله العظيم
so gambenol fo man duwa wala ha banko fo la alfal fo man duwa wala rawratul majalis la do ko mi yafo ndolle rawratul majalis la do ko lon hani mafo rawratul majalis la do ko ndolle wolon wallahi rawratul makhazi la do ko kafo mi alon ko adina nyaato nga hani banque do kulal bele biye banque do kulal adina jaton ko ila dina ko fon banque do kula fon ka diamal mazi bole moti de aya trake kendol be gambia min alon ko yesiye beke dino karamolti birin gambia jele birin majlisol te bota majlisol idata arab school bota arab school idata saudi e 40 ni diplomatique ol na tay doctorol yi al kuje gal ko ano tankay londo so tay 40 ke ite ba yaay ngula frankfurt ni balin ni leipzig te majandron iko mbatu ngata gambiante yusfa ni non mi alon koy beje wol man fenge hani bota nan saudi entel be tamila di ñoñata force ente minu mali ente manak shay wol ñalete mari mu nakiralti ha wol ñala ite mari mu nakiralti wakata misil moli bundati yakite taran silati kaitandi nyanda tala minna wolo mu alifali e men sambana nyindi noto yaitandi na nyame ke alfala kumo tuje alfali e men sambana alfali yata ki karan wala Egypt le ya tuje data English karan alfali e men sambana wolem se hata boli ye ki karan wala se bandi ngol ye ki karan wala se atondi fon se soriba wol se ato se Jibril Kujabi wol se Jeju wol docteur Baba wol docteur Mbayka wol hino docteur Bay atondi fon Sidia Cissé wol alfali wala ke yo wala ki karan wala ha Mohamed Lamine Touré wol ya alfali wala ke yo wala ki karan wala wallahi fama wal alma alay yam fo ke ye ke kende balletu manto kaybe mol karandi kan dino la anbi usal bun wol nga nyum be fo tata karan la saudi wol nara bankol to inata na alfali wala ke ha alla miro wofo rawratul majalis altol nata mina rawratul makhazi al wofo al manna fenna fo taasuboni takhallufoni jahalo yalon ko hasidia anin kamfa anin resisim wo mantra dina ko kon no fo kafoni mun alta tay lali adda kuba al dukare al kadwa al faliye wallahi al kadwa al faliye rawratul makhazi al kadwa al faliye al ala bula yalon kan ne fo shi alla ko shi al ka alu bayt keten al bayt nabi ata shi al fo manke misil matifa idol fananka al fal keten atra al faliye minke woni tol ye minke sawni banko ngo nyimin ka diamu ten anin ataka minul tofo itol mi be rawdatul makhazi jumale muida talibolti jumale karan se jeju da may min karandi ni atala tala da muwa wo tala da muwa kota wala siyata tolye mofula modulol min karan ha atamin ga diamu ten ngamin fo shatana bainal yazidain adoko ma se bandingo way momin karandi sanji tallu fo afata alma ale ne manin kafar kay fa banda ne wol tala da keme saba wo kota wo talibol tata bulu nyimin ka diamute talbe juma babu nga kitabo min sababe english le juma ba kara alfali wole dua ha alfali wole dua imanke komin ka fogo se bannu atifane chance ro time kada Angleterre be batona eta atondi fon malal ka fo nyaade Newcastle wolto ayta mundo atondi fon Birmingham wolto ay party yalon ne ay Leeds wolto ay party lal to London wol ay party has am na pareta dron ay kitabu wasafe ndara Leeds le ndara Newcastle ndara Birmingham le ndara wolum fon bin ndara je ngamitin dole soro je bin boto don ndara no Scotland le boto don ndara Wales le ndara Turkay le buko se banno mo kede ay mo wuli wulo le karanda e to akoma alfali wala dua so raro makhazi so birita for example birita mari be Newcastle malo ibe pati la so ibarata dro iko hay dino be tinya kan se banni wol be mina wol mantra do kul ata boy talbe wuli wulol karandi ita han talbe kiri ni rawratul makhazi ala fonye ko ngo jumali le karandi ni min karandi ke karandi munela foni e karandi katu mon ni fen ko lade ha foni e kandi kadu mo ni samarus wol ni sukubidu walla de nur tantin wol ye karandi walla de
nyim fele subhanallah yo fele niya wirdi ku nyaawo keme woro wula dron ila ajo be ka jara fenko fele bitu ni te bo wirdla foy ka yolo jolo ha isi vali kanyi wirdo fon di mon minne mamanta be wolle kana ka suwo kono tole bakaton ni musol ko kilaro ka je ni boroeta so wolle fanan katule fam fale no maten ha alfal kata nyin ko la alfal kande silan nyanta bulala wala noma so itandi molla men be kerim bi ani men fanam binala generation no konoda ha so min be kerim bi ani minu bina generation o kono minu be kerim bi wol yalo ne ko sub islamic council la alfal se jeju damma talbe wuli wulol le babul mame lamin touré talbe wuli wulol le babul se bandi wo talbe wuli wulol le babul docteur mbay wol docteur baba wol se kebo wol se umar wol se kemo wol hani ni dinol mi angon ke fo sainte se ba kemo wol se umar danso wol ñunul min ke fo wol mu kawaki bol wol mu lolol let wol mu balleti ah so minul be kerim bi wol baluta kono ajyalol min fanan kananan e ibol no jela kadu ko wol munem al jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa immatu fa ahyaw nintu momina lonna fata ka rabbalurin society kono ni nata wallahi se umar la VDL je ise se kebo la VDL je ise se banni wala VDL je ise se banni wala karamoje da karon la je ise se banni wala safer fengol je ise se banni wala katakuwa beje se banni wala talibol se karandi ise se jeju la VDL je ise la audio je YouTube olto imam abdallah fati wo momen lamin touré wol docteur baba wol se kemo sedika wol you know docteur atondi fam bay kawol min ke foto se umar faba jité wol se kemo sedika c'est la VDL je c'est la audio moy c'est la saferol je ha minul bena soma bari balto la mune jila fonni yaaje for example ngamoy ko mo le wulta gambia jannintol ka wulu wotumo itol mu rebelol leti ga fo raroto makhasi I wulta je ko ka dino le kelendi bari ko min lafta kala president no abe Atlanta le Ohio Texas Las Vegas Chicago abe patila wolto so be abarta dron anata kala lafta kala Gambia dina marla nyaton kolti ibada wol fon be jelle ba fle he woto fondo la wato ngani mol min na video ji fo wala wato ngani mol min na video be se Umar woni se ban wol baluta watol so mo be bono Atlanta nyaadi la ke wala dino marlat ni wolbe jakarli wo kola dini wol min bina soma ina foy ko baddo fana mbeje atadanu yakinu karon la Egypt le bidabo da yebori ay arab karon tuja dino kong ay dino hasidia atata Angleterre karon la so bida pareta kitabu wa seven English la ndada patila Newcastle ñun Black Card ndada Birmingham le malon West Ham wolto Leeds wolto yalon wo Britannia la bankol ka ndara num fengola korlampulle nyimu fengolti birigne nyim minister kar benda nyin blatulem ndara janale so ni oje fay bafla nyim fanan kala ftekkel mim fango be kam fala mol mim bina soma yenaje Mohamed Lami yufu yafa e ko nyi nomu bank do kulalti ate fanan ko alaftanu kala dino nyaton kolti abo bombo bebe koyrin konde so abo mo be senyarin konde so yaje hani dino fon asaro fon e buka jabala yaje so nyim fana bank do kula fana wobe wol kam fala yaje so ni wobe kering do fana bije sa fako wo wato fana de ko wala jamanu kanyun min kanyin na illa lumol bentani jamanu min se banol se Omar wol se Ibrahim Jejuwol Imam Abdallah Fati wol do fana beje France ka katu damo la Barbès France wo fana nata nu ako akatle natal la tout da fenni Champs-Élysées wol da ka silfita wo fana ko ala ftakela dina nyaton kolti wo wato so baajale ajjalol mimbina dinnol mimbina nyato nentu momin nan tol manta keri wol be kam falal kam mabakere fo yewolo ne bam foy ma wolo ha kata alla asaro fon ete wala jira ngo manta fole se banni wol fon de kata manta se kebo ay talibol min karan wo kota adol surawdatul makhazi be amak ibe mo fo talibol le babul Angleterre wol ni Atlanta wol ni France wol talibol le babul yal kaminul kan ngamra la nyim France ta wole talbe kunda wole majisol be buruka mo man traje say mol be bori birin dole lo nyinol ke je foy ko mol buside bu kara mol karta je sanji moi wol ni won karamo ko wol katile foy ka busul sama to ino bu kaddu wol dol be je bi kan kolne ka fo nyante be talbe dulato yusuf sanji tan rabbana bada kuluba mano wo ma bolti tahya imano sanji tan yibe fengor so woman betea ala bulal kamoli joyandi al dino to nyama fo moliye
ali ya bula al ka mol kumanda al fangol kan al tanta nyinti nyimu ala taleti ali mol kumandi kata dino kan al bula mol kumol tal al kafu mol al nal kumo dun tol bul ala ko wa anibu ila rabbikum wa aslimu law ita ka foto kenwa foyna ninte yak em wonte men ente men malim te manak shay hino ente manak shay al wo bula kila sallallahu alkani alfa min fo birin kila fata abubakar ma fuko alfa fela fengita ako man kana yabudu muhammad adunda kila ka findida ako man kana yabudu muhammadan fa inna muhammad qad mat nemmin ka kila le badu kila sallallahu alaihi wasallam fata allahu akbar o man kana yabudu allah fa inna allah hayyun la yamut nemmin ka ala batu abe balurina buka fa ayni ayo karaw ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa imma aw qutila in qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين دين wol mi an koy binana nyaato a jallo libe kam falal bul bakele ibe kam falal bul de so munati no wato nyim banyi lonnal bebe nyim banko kan nyi wato idol ka bank do kula o ka fa be dino marara bank do kula min ka ribal du nyot mohammed labin yufu ya fa momi an ko hani la sate fon la kabilo fonte manso ay ka al mamud rawdatul makhazi wal makhazi ko ñunu ka kumo min fo kumo le ketul fo kada kumo fanam fulalti kumo le ka altol fo je mixtape bulle de altol ka kumo min fo wala ka altol fo ñunu ka kumo min fo o man ke la kumoti wal ka fo ala nin kila ko altol ka kumo min fo wala ka altol fo e kayf ma'allim kada kumo kunna falin info ikawo marale bar kumo mi yefo amunta ko wala ke filindi tanci so ida nyun kumol min fo jande wala filin ye kan wala alfal kan ye kumol fo alfal ma wal mawake wal ma fo wal ma bara so ida kumol min fo jam kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba kaatu koy bukataray fambul adun ñun men ka diamu teñ men ya lon ko al ustaz Muhammad Lamin ya wol minul imbuka taray fambul minul man taray fambulu birin hadama yala karola fo hasidiya ye nyamandi haqqad marada ay nyamandi wala rawdatul makhazit bawo dol basiri ne man sino man lono koy mu rawdatul majalis let mol ko hani al muradatul makhazi iman sino mallono koy musubi islamique council lati sibo arabol kamin fo yojibuna qissat yusuf bada bil haqiqa wa intaha bil hulum nyinda kala qissat yusuf tide sibo nyi wobet la jele dro wote kala do wobet la sibo yarin minu yaron koy man sino wala mal tolti fola bon alka findi man saka kaman sakele man sal do yara kata man son kal danku alko al murawdatul makhazilat subi islamique council be derinde mal danku ye muneke imam shafi'i la bayto yole fale idha nataqa safihu haqidun hasidun jahilun fala tujibu fa khairu min ijabati sukutu fa in kallamtahu farashta anhu wa in khallaytahu kama da yamutu so ima be subi islamique council yal jabi nyinela so bir al torata rawdatul makhaziya kon al torata al malal be minkela say al sibota kote kal musubi alga musubi islamique council nyim programme be diar barna batterie lafta banna minar bulala kadu ala audio nyintene be pleno na batterie lafta banna so bar mitara taka no fojene batterie banna okay atuta je do man ni ngamla 10% yaje so si boni atakeno la qissat yusuf comme arabul ka qissat yusuf ba yani yu'jibni qissat taba yusuf bada bil hulm wa intahat bil haqiqa akumastani si bolla abandon تونيال برالتو لنيلا ما يبدا بالحلم وينتهي هذا ينتهي في مزبله التاريخ هذا يولي يمشي الى مزبله التاريخ معلم انه ما جيش نينتنا انه نينتنا سو التو لموتي المال فموتانو فنيامن iturubu nala labaon le kabo arabu do karawala adu arabu do la jama farante de saudi arabia lo
e itol mun na la labon leti kabona arabu du karamola bari ni manyina ngamira se hatable wala siade se hatab bojan wotumo se hatab kabona karamola saudia waya tarete siebe sanyi jel lafta ka wolon se jibril ku jabi wol wotumo be bolana saudia ngalo hani mu ke bati bari manke o ke ba bati de wol manke na la labon wolti de wol mun na la follow leti se hatab wol se bunje biraka bo saudia wol mun na la follow leti momen lamin toure wol ha so munen isen na lala kumo fonye no mi anko yata ki Egypt aborta je arab ko kombiri wo watole atata Angleterre abe Newcastle for example wala London wala Birmingham abe no so birim patini ko banda muntu mala wo saytana ha ani woy mune safe mol se na fano minna Saudia mi yalon ko ka fo yalon Saudia ngala filal ka fa la kumo kono comme Sheikh Al-Fawzani ka fo nyami muslimo nadi amuta dron Saudia la karola e kala muslima to nyamalo wolto fodo nyiddo sufiyele wala ikhwanu haqid hasid wala fo sunni salafiyole mba wala fa muslima ya kanu le fama muslima ya kanu ngo rawdo makhazi la president ni be salo le nyati ni Allah sate do kade nyati ni Saudia alla de mim fo Saudia hiya allati bi bakkata mubaraka rabbi jal hadha baladan amina Ibrahim alayhi wofo masiu dajjal te dunnaw banko kan ha yeni Madina akuyatete adiyatete no nibe salo le me nyati njera salo te mutala kila min fisiata mol bet ya ki wodulal to afa aw aye qur'ano jinda ka wodulal to wodulal buñata dula bet misil ala surtol tunkol kono abije hijo ka woka ka dami ay timma o mo wasam o sawdu o mamlaka la biyo saudi alti maka so ita man problem so foto sa ita misil masifa min di efan konti wala ita fo efan konti bo hasibu am fuza ya beta mo misil masifa ayo biraji da qad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalli annaka qiblatan tardaha birabe jira minul be Madina jamen kono be salora birin saybo jira jamen kono ka karam atebe jimirin inyabe tirin nim Baitul Maqdis birin adunta ayo karaybe jimirin salo kono nyami ye nyatili makala won nyamay tonte mafo ko ani de ngambadu salo e bande bira ayo jira qad nara taqalluba wajhika fi sama فلنولي أنك قبلة ترضى فولي وجهك منذ شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا سعودية نيا مسلم او باتري باندا I'm Bardoman. Yaje, so woli e nyatili wodulala istan ye nyatili makala. So mizil momi alongo aka wodula to fea wala aka jut wodulala. Ala fa ala mizil ma koros. Wala na maria karawno ayta yibe lon na le mune fo ko. Ko la yimi be fote kane fan kumandi kila kanol. Etaka kila jumala kanu kila uruta dami man dula kom forward ibuka fanya la dula kam forward iman dula kije dula kuntangoti forward itebuka ku jaw fo dula ma forward embadi la misil ma koroske la misil ma korosi ininge miral ko ina batana walato moni miral ko buka bonan saudia ike karani kitabo ni sunno la woto miral ko minul ni wakana wala kay ni ki karam la Egypte ye bori tata Angleterre ye fengol sa fela kitabol kono e minul ke je mam minul je wala miral kuoti comme ka miral ku kensan sa wala miral kuoti bar wal kam fo ala min fo kila min fo hadith ni sunno re ka wala ni de wa kolon okay so ni de ma wolon ita mari jahiliyata wala mbuge muta kula wot ha nadhuru in kana jahilan inga mbuge de muta wala kula karun gaje ko mu jahilol non bari dem ye safero ketem pamodu bojang manyina la sibit lu wala mbina noma alsi tekal yembat yajel so ning abo nyameta ka kumo minfo saudia moni mira buka bod dam yanon ko filote jir woto sa itaka kila fon la hadiso le wulian saudia ning filo ketawto nim moni mira kensan wala ka bo saudia woto ala malen betan ka hasidi ala kuram balem ala fo amin allahumma amin qad jala rabbi haqqan al ngatenda
ito yatarre mol polultata arab do karawla wol manke bi kude ay misalol di wala le ha ya tarale mol tata arab du karan wala dol ketal le fril tibiri data egypte le friyal karan dol borta dol ye muhandisiyal karan dol ye kuran do wol karan dol beje wol ya parak biri man kumano je ye bori tata Angleterre ya English karan kadu man kutute nyinno biri parte kitabu wol safe ka life party fa ketan nyami to nyale bo ko mod wonte soso la de to nyale mod yo ayeleta ituru nyantale ye ko be kata londo sirola hakil ma ya sirola ya dimbafa ya sido fanas suki ani de ite dimba fa no la de dimba malala o buka fa o ka malale malon fe ka mole ba fo ala fradu ne comme rawdatul makhazi wala ka dimba fa subi sambe kansul be gambia bango ka fo biri doko ma be je sanji tanga ba marakan ay nene amoy ako subi sami kansul ye nyine fo moma wala subi sami kansul ye nyinni nyinke mom ngama ti ara simi fo ngali sammana wolma subi sami kansul la kuma sammana ka foko ka jeko subi sami kansul ye nyin tinyaro ke nyim bango dula ka ni nyin dula ka e mawfo ine amadi alla dungo nyole wolef même fota subi ti ara si an mame lamin touré diamo ka jeko subi sami kansul wolle kata mol temol de dani problème o kete tem biri wakken ngo mimbe america nin kawsu fo fana mata nyola mi yalon ko mol idola ko ala nin fenke mansor kawsu fana lota ko subi sami kansul nin sifa kete ka daro ko qad yasduqul kadhub arabol kamin fo qad yasduqul kadhub ka je fani afola ba ka tonya fonon ala ko mo nyimu tonyalt akoni ni sifa kete subi sami kansul ka wulle ka do mol yelon de daro la yalon ko do be je ka fa bulla bu ko fa ta wo ka fa bul so yeta o fo kawsi ba wete ka nyimin fote so momi anko mol yelon de daro la subi sami kansul ita fawni momi wuluta ido kolem wobo dlama kan sanji tan wolle ka mol ka fiye kilin momi alon ka kol ke raji bungo Allah rodo do makhazi la kola akwa karoje Allah miye nyinin karo ka ma aman hadis nyinin ka kila ya fo shariyon ya fo fenko ya fa mafo ama obe nyinin ka mi ya nyinin ka kay ko fo alfa batula len biri ko hadron ako yon sonda ko karijelen alfa batula foy ma o kol kalamuta birim fo de madmum toure ako saudiano lakin ko abe milliards le dilat la wotala gambiano te makadu wol sundala te makadu imanda fode madmum toure nyini ngawla fode madmum toure nyini ngawla wobe jabila ko kumo nyinna wode dido yatinna rawdatul majalis alota dalilo mi atina rawdatul majalis lota wolem ka banko tinya dino la karola ka society tinya ka mol dundi nyola ka siel fatam fansi ka dino ke tati ka mo furngol ke mo kendolti ka mo kendol ke mo kurungolti rawdatul majalis lota wole kamma ha kabire nyuli nyi manyake rawdatul majalis londi hanen sayim majibon rawdatul majalis a continue ta abala do kola rawdatul makhazi le mamanke majalis rawdatul makhazi a continue ta abala do kola kadu biri ko rawdatul makhazi ti momi danku mori nyinatela i kamin farabul ko majnun yahki wal aql yasma e ko nyumu nyamato le talibule diamuje so biri alman tuno woto alko say mbadu nga fo musubi sami kansule tonyal al continue mu tonyal anyanta min kela ba cekan anyanda min kala baake kan dino la tinya karola ka bula mo kendol la karola ka mo kurngol ke mo kendol la karoti ka dino ke mo la sukono talti ka kamola alfal kan ka alfal kerindala ke barandala ayatre ma foy make ha rawdu majalis albado ko ka wo karola alfal fana jibe ka go the civil servant council alfal walle a londi anata be bulo min kono bi wo bulo wolle a bondi sido kan alfa forodi a londi min kan ito le fana ngani mol menu foden ngin menu karanta Saudi Arabia min ka bula molle ka mod jahide ka mod ke bida molti Saudi Arabia fo isa muru woto koteke ha Saudi Arabia ni mo karanta ta kitabo ni sunno lon
mo baka bank do ko ke comme Mohamed Lamine Yufu ya fa be nyami alto la ka fo kono kolon nalem aya bora be liya ko tijano le mata ko atemu tasawuf wala lata wala nkaw kumo nyim be faniyan len ka mari ke bidam wol to mu tonyal Saudi Arabia ni mo karanto ta kitabo ni sunno bo nyoto moye karango bula Egypta tata Europa keta tondi fa patita tuwa duwa nata aka bidango ke aka dino dum mol buru nyoko ka fa mari bidango le yemi fa man sabata ni dino ni sunno manta wo manke siloti nka wo fo moliel Saudi Arabia ni mobe Atlanta Montreal Las Vegas wol ni Texas wol ni Ohio wol ni Chicago wol ay ko sifa be kanata Gambia kabe dino ke la su kono talti nga fayle ko kitabo ni sunno ma fa be min kam bidango le ma man sabati fanialem wo fana mo wala do golde ni mo asiye be ka famala majliso boya nata France barbes katen natal tout da fe wol ni Champs-Élysées wol ta patita je ay damol ka batata seita ni wota tan ka fo ay kamin ke bidale mi min fo faniale kamin la dino ka man soto ni mol borna Saudi Arabia tumomin ne tonya kara ya long tasdiqan li qawlihi ta'ala ولولا نفع من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه ولعلهم يحذرون وكو كمالهم نمول بودا سعودي عربية كوكي amontako ñin kansulo naata laban wolle bulla kansulo manke kutimi alon ka labanta wolle bul bara folota wolle fango bulu na masay ko mi alon ko be subi same kansul birin se banno mi alon ko e ka fotem karanalem lonnale sanji tallulu mi asiye be ko ti dino do ko la sanji tanga be subi same kansul ani mo mi lamin toure wol mi bije so sori ba wol min tartaje mi alon ko se bunje wol woni wotano mi an ko do ko ka subi same kansul ya kenya mi ya fo nyami ya landi nyami abole nyaman kabi so ni da mari na te ni la miro ita botna Angleterre ni la buko ko mole buko karan patini mol ko ita karane ta kela iko mole Montreal ni tondi gamol ni Quran karan ni ko mol ta kela sai kamuta wole muradatu majasa do koti kamo kendol alala mo kendol mo lonnal mo buñal wol banko kan keke mo furngol ka mo furngol ke mo kendol yalla hadisa bi wure tan ko fala kila sallallahu alaihi wasallam min sayati alaihi sanawatan khadda ako jam fa jamano binal kan nyaadi yukadhabu fiha sadiqu ibe tonya fola faniyan lajele wa yusaddaqu fiha alkadhibu ikafanya fola tonya endije wa yutamanu alkhainu ika jam fa moke lanna moti wa yukhawanu alamin ika lanna moke jam fa moti wayantiqu ruwaybida ako ruwaybida sadi akila ya rasulullah sabul kayte alla kila man war ruwaybida jwa ruwaybida ako rajulu tafi yatakallam fi umur al-am mo furingo mo kensa wa karadi am kan society bela kuwal ngata fanno fanam bela ye radio bungo kansulo la so kono wala do ko femba menti wala mu ay po mentara misil mol bulla Gambia kono ni ka misil me atamandi nyame ko kulu kajafi kabula wala keke bidawti kabula misil me kendolla wo mu tonyalti radio bungo be jele ka tawhido fo moli aqida ka koy ma fo moli amanke molla miro to mina ko yela baluwo beke ya mira afa hasibutum comme rawratul majasun kol kamira nyame annama khalaqnakum abasa ko alay moldi da fe adam male kamma waraji bo be lorin jele wato wati nem batarantungol ni la bataro nata ni la fanyal nata ka nakindi dino bala ka obe buruka ka obe tinya nin dalilo mi anko abe sabatrin sa man sa wa aba man aba so worte wobe wala kamma je komi yafo nyami wo correcta bake rawdu waraji bo be je wala kamma ni mol botna Atlanta ni mol botna Angleterre ni mol botna France wolle to ban ni mol botna banque do ko la riba fengol ni kol waraji bo be je ka fo ñunul kamim fo Quran karanol ni riba domol ni Montreal ni koto abemu batarol ta man sabati bidangole mama betia wobe folale ni mari man la fiyo moy koto ndol ñoki tulo kono ni wo man kanye ye kole forcer keje ha karwom ala nin kila ko mol defense ofo abe jekilete feelete mu kebal titra mira lolem wo ma en fasi wo khalli andak fil bayt wo mute famburu bun kono je bula lonna womu kulati mi alon ka garawta bake alkamindum mol bulu dino kono fo mol sebo bo nyokono so ntitano audio do tala audio lulle be je ndum barata na barti fanam fela banta sonde tenten no lambe danna janne
ala audio lulo ni inshallah ni nga wato soto minala nga dol fanan pile kote ke ngol fanan koyndi inshallah ni wato sorda binillahi ta'ala fo kanyim molla kol mi an koy ke dum mol buru nyokono kawol koyndi ha audio do to soto nyato nyaratul makhazi la rais on tijano o rumbarata sai allahumma arhamna bil qur'an وجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله حجة يا رب العالمين اللهم اصلح ديني الذي هو عصمة أمري واصل الدنيا التي فيها معاشي واصل الآخرة التي فيها معادي واجعل آية زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة أنية وميتة سوية ومرادة غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل الموازين وأقر إيمان وارفع درجة الخبثات وفي الخطيئات ونسألك من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تؤول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من أوائج الدنيا أي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممتها وأزكيتها وأكملتها رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تؤاخذنا إن نسينا من قبلنا ربنا وتحملنا ما يتأخذ لنا به واعف عنا واغفر لنا اللهم حبب بين الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين yo ñinem rawratul makhazi to comme aliya moy ñami ka fole mi yalon koy be loren gambiale e ka kuwol de da mi yalon koy man soto birin fan yala karolen ke toñati ke nakindi dino bala ke nakindi kitabo ni sunno bala ke nakindi sunna alfal bala ke nakindi subi islamic kan sunna la mol bala abe man ke fendi la garado foyto la kunna ko da malem anen ka dino kele ka moli murundi pour yeta to la joyal kan kate batu ila miralol la ka alfal to ku yani wala ka kan le kan ni wala wal fama ko minke so wato to be kala na la ka wal ko inshallah taala ni ala sonda ala so ikhlas wala na fokumol to anin ke barol to inshallah taala ala baraka baka assalamu alaikum taba nim mistake ko bi jobo tan tele bala nim fofene sawabo timata o bota ala ba timata te fanga ko